Hoy, kahibalo ba mo nga usa ra ka kit mahimong 15 liters nga dishwashing liquid? Pangnegosyo na kaayo ni gamit ang Wise Cleaner DIY Magic Kit. Karong adlaw pakita nako ninyo kung unsa kadali ang pag-process ani. Una, mag-prepare ta og 12 liters nga tubig. Siguraduhon nga limpyo ang sulanan para sakto ang resulta sa atong dishwashing liquid. Sunod ana, gamito nato ang Wise Cleaner DIY Magic Kit na atay premium dishwashing liquid. Ang unang buhaton kay ibubo ang liquid unya haluon og maayo hangtod matunaw. Mga 3 minutes tapos i-rest og 1 hour usa isulod sa bottles. Dali ra kaayo buhaton kay naa na tanan instructions sa packaging. So bisan kinsa makabuhat ani. Pagkahuman sa proseso, makahimo na dayon ta og daghang dishwashing liquid nga pwede gamiton sa balay o ibaligya kung gusto nimo magnegosyo. Ang nindot ani kay kusog kaayo mo tangtang og sebo sa plato ug kaldero. Humot pud siya og dili makasugat sa kamot. Maong nga makasoft pa sa hands bisan sige kag hugas og plato. Perfect gyud ni para sa pangbalay og pang negosyo. Og ang mas nindot pa gyud, naa pa kay free 10 ka bottles nga pwede nimo gamiton pang packaging. Tapos naa po ni siya free stickers para ipilit nimo sa imong bottles. Sa isa ka kit, makahimo na ka og 15 liters nga dishwashing liquid. So kung gusto ka makatipid og pang negosyo, sulayin na ang Wise Cleaner DIY Premium Dishwashing Liquid.